Wah, le. Dapat tuh. Gede. Mantap. Rilis. Oke, rilis. Ini ya. Gede selatan kayak. Piye iki, Lek? Poklek. Aduh. Aduh, kon iwak sampe gedene bareng ya. Tak batune. Strike. Enak. Colke lek goreng ya ra. Nak. Wayah awan lan rame lek. Do ngeleng-ngeleng iki. Hah? Apa? Lah kuwi itu kan mau ngono kuwi kok. Kaya lintah tapi mlaku lho lek tak deloki mlaku. Tembong. Bayi tembong. Jam makan siang itu jam 10. Tegek main gitu ya. Bandulnya gede anaknya pol boleh langsung tekan isor. Bunder-bunder tekan isor. Buser-buser.
Widih. Mantap. Mantap, mantap. Rilis, rilis. Oke, rilis. Mancing mania, rilis. Gede-gede selatan kayak. Iya gile. Pokleng. Aduh, aduh. Penting seneng. Kurangnya jiwa kayak gini yuk. Tompelnya nyelempet-nyelempet kan ada ya. Gembul. Boleh, gede le. Kok gede le? Ya. Kena cangkemnya lagi. Buanter ini narik. Kerekam lagi ya Allah. Gede loh. Mantap. Mantap. Aduh. Kon iwak sampe gede nih barang ya. Tuh kuliran. Kok. Ngeri selatan ya, apa namanya? Rano orang soalnya dia geragas ini Rano. Masih. Gorel kan ngek. Kayak rak rekam iki. Tak. Rak rekam kita ini itu kecil. Sendiri telu bawah telu miring tuh telu